पणस तरकारी चिल्ली पकोड़ा ए सबू खाइथिबे किंतु केबे पणस घांट खाइछन्ति कि? बिना प्याज रसुणर ए घांट तरकारी एते स्वादिया केवल घांट खाई पेट पूरी जीव। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। पणस घांट पई आमको पणस दरकार। एठी मु गोटे बड़ साइज रो पणस नेछि किंतु आधा केजी पणस रु आज आमे तरकारी बनेबा। जेहेतु घांट तरकारी बनेबा किछि पनिपरिबा पे व्यवहार करिबा। अल्प कखारु, गोटे बैगण, गोटे मीडियम साइज रो आलू, गोटे कंचा कदली, दुईटी सारू, अल्प माटी आलू ए सबु पनिपरिबा घांट रे देले घांट खाइबा पई भल लागे। आपण मानको पाखरे जेतिकी पनिपरिबा थिबो आपण माने घांट रे व्यवहार करि परिबे। ता छडा घांट रे 2 बड़ चामच मटर को मु राति सारा पानी रे बतुरे नेथिली। 2 बड़ चामच बुट डाली, 2 बड़ चामच गजा मुग आउ बुट ए सब जिंस घांट रे देले घांट खाइबा पई भल लागे। जदि थिबो देबे, नथिले सेमिति बनै परिबे। चालंतु देखिबा पणस को सहज उपाय रे केमिति काटिबा। किचन स्लैब हेउ किंबा चॉपिंग बोर्ड जेउठी पणस काटिबे प्रथमे न्यूज पेपर रखि काटिबे, ताहाले पणसर अठा पेपर रे लागिबो आउ केउठी भी लागिबो नाही। पणस काटिबा पूर्वरु गोटे जगार हलदी पानी करी रखिबे। अल्प सरिष तेल नेबे, सेई पानी रे अल्प तेल देई पणस काटी रखिले पणसर अठा आउ से जगार लागिबो नाही। तापरे पनकी किंबा छुरी रे तेल लगेबा, दुई हाथ रे भल भाबरे तेल लगेबा। तापरे पणसर डेंफो को काटिबा। पणस डेंफो काटी सारिबा परे बहुत अठा बाहरिबो। सेई अठा को प्रथमे पानी रे धोई नेबे, तापरे गोल गोल करी काटी नेबे। एतिकी पतला आउ गोल गोल करी काटी नेबे। पतला रखी काटिले पणसर पीसेस पतला बाहरिबो। तापरे मझिरु 2 फाळ करी काटी नेबा। तापरे पणसर चोपा बाहर करिबा। देखंतु पणसर चोपा केते सहजरे बाहरी गला। पणस काटी सारिबा परे मझिरे थिबा धळा टाण अंश को काटी बाहर करिबा। ए धळा टाण अंश रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे नाही, ता छडा पेट भी खराब हुए। एमिति छोटो पीसेस रे काटिबे, तरकारी रे बहु जल्दी सिझी जिवो। पणस काटी सारिबा परे संगे संग हळदी पानी रे रखिबे। पणस कला पड़िबो नाही। तापरे अल्प तेल 2 हाथ आउ पनकी रे लगे से पेपर रे घसी नेबे। देखिबे हाथ आउ पनकी सबु परिष्कार ही जिवो। से पेपर को उठेई सीधा डस्टबिन रे फोपाडी देबे। आपणकर घर भी पूरा परिष्कार ही जिवो। आज हमें 500 ग्राम पणस रु घांट तरकारी बनेबा। तरकारी रे पणस अधिक नेबे, अन्य पनिपरिबा कम नेबे। एमिति छोटो पीसेस करी काटिबे, ताहाले तरकारी रे बहु जल्दी सिझी जिवो। सारू माटी आलू टाण परिबा तरकारी रे सिझिबा पई अधिक समय लागिबो। सेतिपई छोट खंड करी काटी नेबे। आलूर चोपा रखी टिके बड़ खंड करी काटी नेबे। कखारु बहुत जल्दी सिझी जिवो, सेतिपई चोपा रखी टिके बड़ खंड करी काटी नेबे। कंचा कदली बैगण काटी सारिबा परे हळदी पानी रे रखिबे, जमा कला पड़िबो नाही। एतिकी पनिपरिबा सहित मु गोटे बड़ साइज रो आ गोटे छोट साइज रो टमाटो नेछि। चालंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। आजिर तरकारी को मु डेक्ची रे बनेबी। आपण चाहिले कढ़ई नहले कुकर रे बनै परिबे, किंतु घांट तरकारी डेक्ची रे बनेले तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। डेक्ची गरम हो जिबा परे 2 बड़ चामच रिफाइन तेल देबा। तेल गरम हो जिबा परे 2 चामच चीना बादाम भाजिबा। घांट तरकारी रे अल्प चीना बादाम देले घांट तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी चीना बादाम को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नेबा। चीना बादाम भाजी जिबा परे 6-7 टी बिरी बड़ी भाजी नेबा। घांट तरकारी शेष रे भजा बड़ी आउ भजा चीना बादाम देले तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। बड़ी भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई तेल रे गोटे छोट चामच पंचफुटण, आधा चामच जीरा देबा। पंचफुटण जीरा मिसेई की देबे। तरकारी रो बास्ना टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। 2टी तेजपत्र, 2टी सुखिला लंका देबा। जेहेतु बिना प्याज रसुण रे बनौछे 2 रु 3 पिंच हिंगु देबा। हिंगु देले तरकारी रो बास्ना टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। जीरा फुटी जिबा परे प्रथमे माटी आलू आउ सारू को देबा। माटी आलू सारू टिके लालुआ परिबा तेल रे हल्का भाजी नेले तरकारी रे आउ लालुआ लागिबो नाही। भाजिबा समय रे अल्प भृसंग पत्र देई भाजिबे। जेहेतु बिना प्याज रसुण तरकारी बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। मीडियम फ्लेम रे केवल 1 रु 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। एमिति हल्का भाजी जिबा परे काटी रखिथिबा पणस को देबा, आलू को देबा, बतुरे रखिथिबा मटर, बुट डाली, गजा बुट मुग को देबा। ए सब जिंस टाण जिंस तरकारी रे सिझिबा पई अधिक समय लागिबो। सेतिपई प्रथम रु देबा। पनिपरिबा देई सारिबा परे प्रथम रु जमा लुण देबा नाही। लुण देला मात्रे पनिपरिबारु पानी बाहरिबो। पनिपरिबा भल भाबरे भाजी परिबो नाही।
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ପଣସକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଲେ ପଣସର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ଭାଜି ନେଲେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ପଣସର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପୁରା ଚାଲିଯିବ। ଟାଣ ପନିପରିବା ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ କଖାରୁ ଦେବା। କେବଳ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ରଖିବା ପରେ ଦେବା। ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଟାଣ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର କଭର କରି ଭାଜି ନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। 1.5 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ରାଗ ପାଇଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ। ଯଦି ଧନିଆ ନଥିବ ପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 10 ରୁ 12ଟି ଗୋଲମରିଚ। ଏହି ମସଲା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଆସିବ। କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏତିକିରେ ଏହି ମସଲାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ଆମେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲାଣି। ପନିପରିବା ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଥୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିବ। ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ମସଲାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଗୋଟେ ସମୟରେ 2ଟି କାମ ହେବ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ, ପନିପରିବା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମସଲାର କଲର ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମସଲା ଏମିତି ଲଟପଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ 70 ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇବା। ଯଦି ଉପରକୁ ଉତୁରି ଆସିବ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଏମିତି ଅଧା ରଖି ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝାଇ ନେବେ। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ କମି ଆସିଛି। ଟାଣ ପନିପରିବା ଭିତରୁ ମାଟି ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ମାଟି ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ରୁ 80% ପାଖାପାଖି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ପଣସ ସେମିତି 70 ରୁ 80% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ପଣସ ମାଟି ଆଳୁ ଏତିକି ସିଝିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ଯେଉଁଠି ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ନଡ଼ିଆ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି 6 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନେବା। 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପଣସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଘାଣ୍ଟରେ ସବୁ ପନିପରିବା ମିଶି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ। ସବୁ ପନିପରିବା ଏମିତି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଘାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଘାଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିବେ। ଶେଷରେ ଭଜା ବଡ଼ି, ଭଜା ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। ଶେଷରେ ଦେଲେ ଘାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ସୁଆଦିଆ ପଣସ ଘାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ କହିବି ପଣସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।